Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud an Abdullah ibn Amr ibn al-Asi radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza jaa ar-rajulu ya'udu maridan, apabila datang seseorang menjenguk orang yang sakit, falyaqul, maka bacalah, Allahumma shfi abdaka, ya Allah sembuhkanlah hambamu ini, yanka'ulaka aduwan, agar ia dapat memerangi musuh karenamu, aw yamshi laka ila sholatin, atau ia dapat berjalan menuju sholat karenamu. Lam yudha'ifhu Abu Dawud, Al-Imam Abu Dawud tidak mendhaifkan hadis ini. Qultu, aku katakan, yanka'u bi fathi awwalihi wa hamzi akhirihi, wa ma'nahu yu'limuhu wa yuji'uhu, dapat menyakiti dan memerangi. Doa yang dibaca kalau kita jenguk orang yang sakit, Allahumma shfi abdaka, apa namanya, fulan, Allahumma shfi abdaka fulanan, ya, agar dia bisa ibadah lagi. Maksudnya sih begitu, berperang kan ibadah, cuman kan sekarang kita lagi agak perang. Ya Allah, nih sehatin si fulan biar dia bisa ngaji lagi, gitu aja doanya. Kalau nggak hafal Arabnya pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, sehatin si fulan biar dia bisa sholat lagi, biar dia bisa ngumpul lagi, biar bisa aktivitas lagi. Itu semua dilakukan karenamu ya Allah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kalau kita jenguk orang sakit. Wa rawaina fi kitab at-Tirmidzi an Ali radhiyallahu anhu qala kuntu syakian, kata sahabat Ali, dulu aku pernah merasakan sakit. Famarra biyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengukku. Wa ana aqul, dan aku berkata, kata sahabat Ali saat Rasulullah jenguk, Allahumma in kana ajali qad hadar fa arihni, ya Allah, apabila ajalku itu telah dekat, fa'arihni, maka istirahatkanlah aku. Kalau memang kematian saya itu dikit lagi, segerakanlah ambil nyawaku. Wa in kana mutaakhiran, dan apabila ajalku itu ditangguhkan, masih lama, farfa'ni, maka lenyapkanlah penyakitku ini. Wa in kana balaan, dan apabila sakitku ini berupa ujian, fasobbirni, maka sabarkanlah aku. Di Ali doa begitu. Kalau emang dikit lagi, ya udah cepetin aja dah ambil nyawanya. Kalau emang masih lama, ya angkat ini penyakit. Kalau memang ini penyakit sebagai ujian, jadikan saya orang yang sabar, kata sahabat Ali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, kaifa qulta, apa yang telah engkau ucapkan tadi? Fa'ada alaihi ma qala, lalu ia mengulang apa yang tadi ia katakan. Fadarabahu birijlihi, sehingga Rasulullah menendang dengan kakinya. Maksudnya bukan menendang secara keras, menegurnya. Waqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan sahabat Ali, Allahumma afihi awishfihi, syakka syu'batu, syu'bah ragu. Doanya pakai afihi atau ishfihi, artinya sih sama. Ya Allah, sehatkanlah sahabat Ali. Qala, lalu sahabat Ali berkata, famashtaqaitu waja'i ba'du, aku tidak sakit lagi setelah itu. Nabi doainnya begitu aja, Allahumma afihi, Allahumma shfihi, segitu aja doanya, sembuh aja itu sahabat Ali. Padahal sakitnya lagi keras sampai dia pengen meninggal untuk dicepetin. Kata Rasulullah, gak usah ngomong gitu, ntar juga sehat lagi, itu juga sembuh. Doain nama Nabi, Allahumma shfihi, Allahumma afihi. Qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih.
Wa rawaina fi kitabai Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Sa'id al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, annahuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abu Sa'id dan Abu Hurairah ini menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bersabda. Dalam sabdanya, man qala, siapa saja yang berkata dari kita la ilaha illallah wallahu akbar, saddaqahu rabbuhu, maka Tuhannya akan membenarkannya. Allah akan menjawab, faqala la ilaha illa ana wa ana akbar. Jikalau kita berzikir dengan la ilaha illallah wallahu akbar, Allah akan katakan sodakta, engkau benar. Lalu Allah jawab, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selainku, wa ana akbar, dan aku yang maha besar. Wa idza qala, dan apabila seorang hamba berkata la ilaha illallah wahdah, qala, Rasulullah bersabda, yaqulu, Allah akan menjawab, la ilaha illa ana wahdi, tiada Tuhan selain aku satu-satunya. Wa idza qala, dan apabila seorang hamba berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, qala, Rasulullah bersabda, yaqulu, Allah akan menjawab, la ilaha illa ana wahdi la syarikali. Wa idza qala, dan apabila seorang hamba berkata la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, qala, Allah akan menjawab, la ilaha illa ana liyal hamdu wa liyal mulku. Wa idza qala, dan apabila seorang hamba berkata la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah, qala, Allah akan menjawab, la ilaha illa ana wa la haula wa la quwwata illa bi. Wa kana yaqul, dan Rasulullah bersabda, man qalaha, siapa yang membaca kalimat-kalimat di atas, fi maradihi, pada waktu sakitnya, thumma mata, kemudian dia mati setelah baca itu, lam tat'amhun naru, niscaya neraka tidak akan menyentuhnya. Qala Tirmidzi haditsun hasanun, itu bacaannya, la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Karena setiap bacaan itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rawaina fi sahih Muslimin wa kutubi Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah bil asanid sahihati an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Jibril atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, bahwasanya malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, ya Muhammadu ashtakaita, wahai Rasulullah, apa engkau merasa sakit? Qala na'am, Rasulullah menjawab, ya, sekarang saya sedang sakit. Qala, Jibril berkata, bismillahi arqika, dengan menyebut nama Allah aku akan meruqyahmu, min kulli syai'in yu'dzika, dari segala sesuatu yang menyakitimu, min syarri kulli nafsin aw aini hasidin, dari keburukan semua jiwa atau mata pandangan orang yang hasud. Allahu yashfika, Allah akan menyembuhkanmu, bismillahi arqika, dengan menyebut nama Allah aku meruqyahmu. Doanya malaikat Jibril kepada Rasulullah yang sedang sakit. Boleh kita baca nih doanya malaikat, bismillahi arqika, sambil pegang tuh tangannya atau bagian yang sedang sakit, kita bacain ini kepada orang yang sedang kita jenguk, bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin, Allahu yashfika, bismillahi arqika. Qala Tirmidzi haditsun hasanun sahihun.
Wa rawaina fi sahih al-Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala a'rabiyyin ya'uduhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke dalam rumah seorang Arab pedalaman, ya'uduhu, untuk menjenguknya. Qala, ia berkata, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ala man ya'uduhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengunjungi orang yang dijenguknya, orang yang Rasulullah datengin, qala, Rasulullah bersabda, la ba'sa tahurun insyaallah. Nabi kalau datang jengukin orang sakit ngomong ini juga nih, la ba'sa, enggak apa-apa, tahurun insyaallah, sebagai pencuci dosa insyaallah, dirangin ya, nggak apa-apa, insyaallah habis gini sehat gitu. Jadi jangan ditakut-takutin, habis gini sih kayaknya mati nih, itu orang nggak kayak ya, semangat lagi. Nabi sih enak aja ya, semuanya Allah yang ngasih, nggak apa-apa, la ba'sa, nggak apa-apa ya, puluhan tahun sehat, tenang-tenang aja, puluhan tahun sehat, ketawa-ketawa aja. Ya, baru sebulan di rumah sakit, nggak apa-apa gitu ya. Tahur insyaallah. Ada dosa-dosa yang nggak bisa ditebus kecuali dengan sakit. Biar kita istighfar, biar kita minta ampun, itu masih belum bersih dosanya kalau belum sakit ya. Jadi sakit itu bisa jadi media mau rapih di sini sampai di akhirat. Kalau kita sehat aja tiba-tiba meninggal, nah, takutnya dirapihinnya di akhirat. Fir'aun sehat aja juga pernah sakit tuh Fir'aun ya, dirapihinnya di sana. Nah, tapi kalau memang Allah sayang sama kita, terkadang dirapihinnya di sini. Kamu mau meninggal nih, nah, dirapih-rapihin dulu ya, dicuci dosanya, artinya pakai sakit ya, makanya dikira la ba'sa, nggak apa-apa. Tahur itu suci, insyaallah bisa bersih dah. Ya yauma waladatuhu ummuk, hari dimana ibumu melahirkanmu, kan bersih banget tuh, gak ada dosa. Nah Allah pengen kamu meninggal bersih juga, jadi nggak apa-apa. Nah insya Allah setelah ini bersih, suci, tidak ada lagi dosa dan kesalahan. Tidak, wa'ila di kitab Yesus. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah
الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا سادتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى بارك وسمرقندي وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسن العطاس والشيخ أحمد بن عبد القادر المعشر والشيخ محمد بن أحمد بامشموس وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم ونخص خصوصا إلى شيخنا المعلم محمد شافي حدن بن محمد صالح وشيخنا المعلم بنيامين بن محمد وشيخنا أحمد شيخ بن عبد الحميد وأجدادنا الحج عبد الله بن حج عبد الكريم والحج طبراني بن حج عبد الكريم والحج عيسى بن حج عبد الكريم والحج مأمون بن حج عبد الكريم وأبي جدنا الشيخ عبد الكريم بن عصفان بن سمعان بن دابله بن إسان بن مكود بن آدم والحج محمد بن راسخون ووالدينا الحج أحباب بن حج عبد الله والحج تحية بنت محمد والحج مدل بن حج عبد الصمد والحج بيهقي بن حج سجلي والحج مسعود بن إسماعيل والحج نحروي بن عبد الله وأصولهم وفروعهم وحواشهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور وعماقة الحبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يأتي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا
فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول مرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي